नमस्कार दर्शक बंधु मु जीवन आपण मानक स्वागत करुच्ची बीआर मूवीज प्रस्तुत ओडिशार प्राचीन परंपरार एही ओडिया पाला आमर एही झरका कार्यक्रम रे। मो ना हूँ सुस्मिता प्रधान। तेणु आज जो प्रसंगटी मैं आलोचना कली समीक्षामूलक कथावस्तु महाभारतर तेणु धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र ये जो धर्मर संज्ञा को किए से पालन कर सत्यर मौलिकता किए बुझी आ किए न बुझी से प्रसंग कुरुपांडव मध्य से प्रसंगटी आलोचना है। नारायण परामर्श में पांडव मैंने सब अवमानना कार्य कर जो कवि न्यायिक दर्शन नहीं क्षुद्र कलाकार हिसाब से आपण मानक ये प्रसंग गायक शुणे निश्चिंत कौरव मान दोष अच्छी कि आज प्रसंग थी पांडव मान दोष कला कंजर अंजन मरकत अंजन होची आखिर जो मां माने कला लगा तार अंग होची कालिया बापा आकाश रे उठेतिबा कला हांडिया में घर रंग होची कालिया खाली सेति कि न इंद्र नीलमणि पत्थर रंग होची कालिया तेणु अभिमन्यु सामंत सिंहार कहे आपण समस्त धरा पद्म देखी आज्ञा नील पद्म देखी लाल पद्म देखी ना कि पो हेले कला कंज कंज हेउची पद्म ना कला पद्म आमे केही केबे देखिना न देखितिबा कला पद्म परि ठाकुर रंग हेउची कालिया कला पद्म तो मो जीवन देखिरी हेले देवदूत हबरा सही कथा सुनथे कहले बापा ठाकुर कालिया नहीं ठाकुर को रंगटा कालिया नहीं ना नील काले बर सनंद कुमार ओ प्रेम थामने गोपपुर चूड़ामणि थे गोपपुर मौड़मणि थे मो माँ यशोदा हृदय रत्नहार थे राधाराणी हृदय को चोरी करते समस्त भावर प्रीतिर डोर से बंधा से कालिया नुहति माँ हेमर ज्ञानी समाज देवदूत दास कहले भगवान रंग हो नील भगवान केवे कालिया नुहति आज्ञा आमे केउन को विश्वास करे अभिमन्यु कहले कालिया गोपाल कृष्ण कहले कालिया देवदूत दास कहले नील हेले आमे केउन को विश्वास करबा हेमर आत्मा सदन मन आज्ञा कपिल महामुनि कहले ठाकुर कालिया नहंती ठाकुर रंगटा नील नुहे तले से तांगो देवकी सुत देवकी सुत देवकी जन्म होते भगवान से तो होचे धरा अंग होचे शरीर आज्ञा भगवान अंग बा शरीर होचे धरा किए कहला कालिया किए कहूची नील कपिल महामुनि कहे ठाकुर होचे धरा नहीं नहीं से भट्ट ठाकुर कथा हम कहून हेले मो बापा आगे आपण जानिथिबे गार्ग महामुनि कहले वसुदेव ताम्रपात्र भरिक जेतले मथुरा लोक को नौथिले मु सेतिकी समय रे देखिछि रागविलास आपणकर काव्य होची रागविलास कवि होचनि बांक मिश्र तेणु गार्ग महामुनि भगवान को स्वचक्षुरे देखी रागटा होची पुरातन चक्षु रागविलास बांक मिश्र
ନ୍ୟାୟଟେ ବାନ୍ଧିଦେଲେ ଯେ ଠାକୁର କେମିତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ବଡ ଭାଇ ପୁରାତନ ପୃଥ୍ୱୀଶ୍ୱର ରାଗରାଗିଣୀକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ପାଲା ନା ଏସବୁ ପାଲାକୁ ରୋଷାଳ କରେ ଏ ହଉଛି ପାଲାର ମେରୁଦଣ୍ଡ ହେଲେ ବାବା ଭାନ ଯେ କାନ୍ତେ विश्व हरिण देवकी गर्भ उत्पत्ति दुष्ट से विश्व गुणिज्ञान सजन दुष्ट विनाश करी कौन सारे हो सारे आपण सुना धन गायिका चारियारे प्रचार हो आपण कोई ये जो भाषा कहले मो पाटिए से भाषा पशुनी सारे आपण कहले से जो कथा मो पाटिए सारे पशुनी बारटा अपन हंस नहीं सेटा आपण आगे छोट पिला मन को बाल बाल संबोधन करा जाए उदय कालीन सूर्यंकर रक्तिमा किरण होचे नालिया तेणु गार्गम हमने कहले 12 भानु जिणी कांति कांति होचे शरीर आज्ञा सूर्यंकर रंग जेमती नालिया थिला वसुदेव जत ताम्र पात्र भरी भगवान को मथुरा गोप को नौथिले आज्ञा तांको शरीरटा लाल जुडुबुड हेतिला लाल जुडुबुड हेतिबानु तेणु भगवान नालिया देखा जाउथि गार्गम हमने कहले ठाकुरंकर रंग होचे नालिया किंतु पंचसखा महापुरुष आज्ञा यशवंत दास तांको पाद तले 7 कोटी प्रणाम सुंदर कथा कहिबे तले ठाकुर कालिया नहंती ठाकुर धड़ा नहंती ठाकुर नील नहंती ताहले ठाकुर नालिया नहंती ताहले ठाकुर केमिति आगे रंग कीर्ति नमस्ते सोमन ते जारो हो साधु जने ये साधन ते तो हे सारो हो साधु जने तले अशेष सोमन ते जारो आज्ञा ताबन बन मथे सारा कहले जहाँकर होचे अशेष बन जहाँकर बन को बनिबार सामर्थ्य ना जहाँकर लीला को बापा प्रकटित करिवार साध्य मध्य काहला तार विचार करूथि आपण कहले जे रूपे ताको जे भाबई कहले जे रूपे ताको जे भाबई से रूपे ताको देखा दे तेणु जगन्नाथ दास भागवत कहले जहार जेम भाव देखी ना बसे दियाए ना बसे पशी जीव कौन रका कहा दे बसु ये जो सोर आपण जो सोर कबे ए रक्का पशी जीव मु तो जानी ना से मुसी की हुआ आगे गायिका थेले कौन नसी की से गायिका थिला उत्तरा पवन मु फुसु जाय मु सांगाती गायिका थेली हे तो सोरे बके मु कासी नारे ना नारे नारे नारे
ଆରେ ମୁଁ ଏତେ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରୁନି ତମେ ଯେତିକି ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛ ଏତିକି ସ୍ୱରରେ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ ହଉନି ଆପଣ ଜାଣିଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ଗାୟିକା ଥିଲି ନାଁଟା ପଚାରେନି ମୁଁ ଟିକେ ଆକ୍ସନ କଲେ ପଚାରେନି ଆଉ ପ୍ରଚାର କରନି ବସ ତମ ଜାଗାରେ ହେଲେ ବାପା ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ଯେଉଁ ଭାବରେ ଭଜେ ଯିଏ ଯେଉଁ ଭାବରେ ଡାକେ ଭକ୍ତର ମନୋଭାବ ନେଇ ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥାନ୍ତି ତେଣୁ ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ କହିଲେ ଠାକୁରଙ୍କର ହେଉଛି ଅଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣ ନେମାଳ ମଠ ମହନ୍ତ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତ ଘୋଷାଇ କହିଲେ ଠାକୁରଙ୍କର ଅଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ନା ମହାଶୂନ୍ୟ ମୂରତି ଯେ ପ୍ରଭୁ ନିରାକାର ମହାଶୂନ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ ନିରାକାର ଶୂନ୍ୟ ରୂପେ ଥାଇ ଲୀଳା ରାଧିକା ସଂଗ ଆଜ୍ଞା ଠୋଳ ଶୂନ୍ୟ ଉପରେ ଲୀଳା ପ୍ରକଟ କରନ୍ତି ପବନ ସ୍ୱରୂପୀ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପୀ ନାରାୟଣ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶୂନ୍ୟ ସ୍ୱରୂପୀ ତାଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇକି ଭେଦ ନାହିଁ ରୂପ ନାହିଁ କି ରେଖ ନାହିଁ ଅପ୍ରକଟିତ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରକଟିତ କରି ହୁଏନି ଅବର୍ଣ୍ଣୀୟ ତାଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ହୁଏନି କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ଅଭିରାମ ପରମହଂସଦେବ କହେ ହେଲେ ଶୂନ୍ୟ ସର୍ବେ ହୁଏ ଜାତ शून्य सर्वे वेदांत शेषे सर्वे शून्य हत ए रूपे अखिल ब्रह्मांड शून्य सजी अच्छी पिंड से शून्य स्वरूपी भगवान लीला स्वरूपी भगवान आम समस्त शून्य सृष्टि होती दिने शून्य विलीन हवा तेणु से शून्य स्वरूपी भगवान आशीर्वाद निहाती आम आवश्यक तेणु भगवान होती शून्य स्वरूपी से शून्य स्वरूपी पवन स्वरूपी ब्रह्म स्वरूपी नारायण स्वामी कलाप्रेमी समस्त विज्ञजन गुरुजन मानकर पंडित मानकर आगंतुक महोदय मानकर तथा ये पवित्र अनुष्ठान समस्त कर्मकर्ता मानकर महिषी माँ मानकर मंगल विधान करतु तेणु सर्वरिष्टा कष्ट खमन हो ये अनुष्ठान दीर्घायु हो प्रभुंर पदार्बिंद मन प्राण बंधा था नारायण स्वामी समस्त को घंटा भरी रखी था सर्वे बोल आनंद एक बार हरि हरि बोल ताला सरलानी ବର୍ଷା ଋତୁ ଯିବାକୁ ଖଟାଟା ଆମ୍ବିଳା ହେଇଯିବ ସାର୍ ବେଳରେ ଖାଇଦେବ ନାଇଁ ନାଇଁ ଖଟାଟା କଣ ମିଠା ଲାଗେ ମିଠା ନୁ ହେଲେ ଖଟାଟା ଆମ୍ବିଳା ହେଇଯିବ ବେଳା ବେଳି ଚାଲ ଖଟା ନା ହେଲେ ଶ୍ୟାମ ପ୍ରେମ ବଡ଼ ଥଣ୍ଡାରେ ସଙ୍ଗତ ବଡ଼ ଭାଇ ତାଲାର ଐତିହ୍ୟ ରକ୍ଷା କରି 14 ଅକ୍ଷର ପଦେ ନା ଶ୍ୟାମ ପ୍ରେମ ବଡ଼ ଥଣ୍ଡା ଚାଖିବାକୁ ଥିଲେ ଇଏ ସଂସାର ବାସନା ଚଞ୍ଚଳ ଚଞ୍ଚଳ ଛିଣ୍ଡାରେ ସଙ୍ଗାତ ଶ୍ୟାମ ପ୍ରେମ ବଡ଼ ଥଣ୍ଡା ଶ୍ୟାମ ପ୍ରେମ ବଡ଼ ଥଣ୍ଡାରେ ସଙ୍ଗାତ ଶ୍ୟାମ ପ୍ରେମ ବଡ଼ ଥଣ୍ଡା ଚାଖିବାକୁ ଥିଲେ ସଂସାର ବାସନା ଚାଖିବାକୁ ଥିଲେ ସଂସାର ଚଞ୍ଚଳ 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 ଛିଣ୍ଡାରେ ସଙ୍ଗାତ ଶ୍ୟାମ ପ୍ରେମ ବଡ଼ ଥଣ୍ଡା ଶ୍ୟାମ ପ୍ରେମ ବଡ଼ ଥଣ୍ଡାରେ ସଙ୍ଗାତ ଶ୍ୟାମ ପ୍ରେମ ବଡ଼ ଥଣ୍ଡା ଜୟ ଜୟ ନାରାୟଣ ହେ ମିଳତି ରାତି ଶ୍ୟାମ ପ୍ରେମ ବଡ଼ ଥଣ୍ଡା ଦୂର ମଧିବାରୁ ପରା ନାମ ତମୁଆଳି ଶ୍ୟାମ ପ୍ରେମ ବଡ଼ ଥଣ୍ଡାରେ ପଞ୍ଚା ଦୂର ମଧିବାରୁ ପରା ନାମ ତ ପଞ୍ଚାଳି ଶ୍ୟାମ ପ୍ରେମ ବଡ଼ ଥଣ୍ଡାରେ ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ହେ ନୀଳାଚଳ ମୁଦ୍ରା ଶ୍ୟାମ ପ୍ରେମ ବଡ଼ ଥଣ୍ଡା ନାଗ ଉପରେ ଯାର ଯୋଗ ନିଦ୍ରା ଶ୍ୟାମ ପ୍ରେମ ବଡ଼ ଥଣ୍ଡାରେ ଆମ ପୁନିକଟ ହରି ହେ ଅଭାବକୁ ଦୂର ଶ୍ୟାମ ପ୍ରେମ ବଡ଼ ଥଣ୍ଡା ନଦିଆ ତମେ ପରା ପ୍ରେମର ଠାକୁର
ପ୍ରଭୁ ଦରବାର ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗାଇବି ଜମା ସମୟ ନଷ୍ଟ କରେନି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ବସ ଯେ ପିଲାଟା ଚାହୁଁଛି ତମେ ସେୟା କର ସିଏ ପିଲା ଲୋକ ମୁଁ ପିଲା ଲୋକ ହଉ ବରଜ ବଜାରେ ବଜା ବରଜ ବଜାରେ ବଜା ବରଜ ବଜାରେ ବଜା ବଜା ବଂଶୀ ବାଦନ ସବୁ ତ ତୁମରି भियान हे नारायण सबू तो तुम्हारी हे नारायण सबू तो तुम्हारी बजारे बजा बजारे बजा माँ मैंने टे हुड़हुड़ी कहीं दौन जे ये पवित्र स्थान में हुड़हुड़ी निहाती आवश्यक ମୁଁ ଜାଣିନି କାହିଁ ଦଉନ ना ये बड़ ग्राम पुणी पवित्र स्थान मनरे माल दियो भाई तुमर लागीगला सहितरे बहु संख्यार बसते आप माँ मान संख्या अपेक्षा आपण मान संख्या बेसी ବହୁତ ଅଛି हेले हरिबलटा मन को पाओ ନା हरिबल हुड़हुड़ी ना मन मान ହୁଳହୁଳି କାହିଁ ପଡୁନି କାଇଁ କର କାହିଁ ଦୁର୍ଗା ଅଷ୍ଟମୀ କାଲି ଗଲା ତ କାଲି ସେଇ କାଲି ଦଶହରା ଗଲା ସେଇ ଦଶରା ଦିନ ହୁଳହୁଳି ପକେଇ ପକେଇ ତାଙ୍କ ତଣ୍ଟି ଯୋଉ ମାନେ ଆଉ ଫିଟୁନି ନା। ନା ଜୀବନ ଓଲଟୁନି ଆଉ କେମିତି ସେ ପକେଇବି କାଇଁ ମା ये तुमको निंदा करूछि ନା नारी मान को सर्वाधिकार दिया गला हाँ। सृष्टि रे सत्यकानी होछ मा नारी नारी बिना संसार में गति नाही मुक्ति ना तेनो हुड़हुड़ीटा निहात दरकार ମାନେ हरिबल हुड़हुड़ी जेते दूर जाए ଏ ହେ ना सुना जन विदुषा ये सुनो जन विदुषा ये पुराण कथा रचा ये जा सबने पुत्र सब परमोष
କେମିତି ଲାଗିଲା ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଥିଲା ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ର କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର କୌରବ ପାଣ୍ଡବ ସମ୍ପର୍କରେ। ତେଣୁ ଆଜି ଯଦି ଏ ପାଲାଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣ ମୋର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବରରେ ମୋତେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ 9938801900। दर्शक बंधु केमिति लगिला आपनको आम प्रोग्रामटी एहार मतामत दियंतु, लाइक करंतु, शेयर भी करंतु। आज्ञा हाँ, सब्सक्राइब करने को भूलिबेनी। रहूची, नमस्कार।